आयुष्मान भारत एबा पीएम जन आरोग्य योजना बिसिदक पुंखा आ पुंगमानि सालनो कितिंनि हाकोतर गोनाङैनो सालचिबानि बागै दालबिदाल सामुं बोतां याकरनो हारजाखा आ सामुं बोतांनो रगैनो तांसालनि फुंगरा जखर आवलिव रेली संखा जाखा आ रेलिव फाइ मानजक फाइके आगरतला पुर निगमनि मेयर एबा एमएलए दीपक मजुमदार सालतंग हांकनि हांकर नायखनाय डॉक्टर विशाल कुमार टी कुचुक थाइनि नायखनाय रक आ रेली रविन्द्र शतबार्षिकी भवन बस्कनि सिमि चेंगै आगुलिनि दालबिदाल लामा बेरायलायखा आ पांदनो तये सालतंग हांकनि हांकर नायखनाय डॉक्टर विशाल कुमार शाखा पीएम जन आरोग्य योजना बिसिदक पुंखा आ जरानि बिसिंग 90% लुकुरकनो आ सामुं बोतांबाय खबजाखा बोतेबो शाखा आबाहायनो सीएम जन आरोग्य योजनानि मुंगै तेकाइसा सामुं बोतांबो संसे रजाखा हास्तिनि 50% लुकुरकनो आ सामुं बोतांनि शेप रजाखा आ काइनि सामुं बोतांनि शेप माने हास्तिनि लुकुरकनि तेबो काहाम हामकराय ओंनाय हनि शाखा डॉक्टर विशाल कुमार প্রোগ্রাম যে ছিল এটা 6 বছর হইছে আয়ুষ্মান ভারত স্কিমে 6 বছরে এটা সেলিব্রেশন হইছে আর এই 6 বছরের মধ্যে 90% যে আমার পপুলেশন আছে এলিজিবল পপুলেশন এটা কভার হইছে আর 6 মাস পহলে এটা একটা আর সিএমজেওয়াই প্রোগ্রাম শুরু হইছে এখানেও ম্যাক্সিমাম 50% পপুলেশন কভার হইছে আর যতগুলি মানুষ সুবিধা পাইছে এই ধন্যবাদ দেওয়ার খাতির এটা একটা আয়োজন হইছে আর আমি উম্मीद করি কি আর যে সিএমজেওয়াই যে এলিজিবল পপুলেশন আছে যে অমুমান প্রত্যেকে নাগরিক সুবিধা পাইতে পারে এইগুলি সুবিধা পাইব এই আশ্বাসন নিয়ে আমি এটা করছি ব্যুরো রিপোর্ট কখরা।